That's a tough one. So many greats out there. Wah, ini sulit sekali. Ada begitu banyak pemain hebat di luar sana. Honestly, deciding is nearly impossible. Sejujurnya, memutuskan hampir tidak mungkin. Perhaps something a bit obscure, but Firefly remains special. Mungkin sesuatu yang agak tersembunyi, tetapi Firefly tetap istimewa. Been rewatching The Good Place recently, and it's just so heartwarming. Baru-baru ini aku kembali menonton The Good Place, dan itu sangat menghangatkan hati. There's one show that always comes to mind. Parks and Recreation. Ada satu acara yang selalu terlintas di pikiran, Parks and Recreation. Breaking Bad really raised the bar for television drama, it did. Breaking Bad benar-benar meningkatkan standar untuk drama televisi, sungguh. Intriguing characters drive a fascinating narrative in The Leftovers. Karakter-karakter menarik mendorong narasi yang memukau dalam The Leftovers. Sometimes, just the sheer nostalgia of Friends overwhelms me. Kadang-kadang, hanya nostalgia alur cerita Friends saja membuat saya kewalahan. Let's see. A show that really stuck with me was Babylon 5 Feet. Sebuah acara yang sangat membekas di ingatan saya adalah Babylon 5. The stylistic choices in Atlanta completely blew my mind. Pilihan gaya dalam Atlanta benar-benar membuatku terkejut. Always appreciate a fantastic ensemble cast, like the one in Community. Selalu menghargai pemeran ansambel yang fantastis, seperti yang ada di Community. It's hard to beat the cleverness of Arrested Development. It's brilliant. Sulit untuk mengalahkan kecerdasan Arrested Development. Ini brilian. Considerably affected by The Crown, it showcases a wonderfully delicate period. Cukup terpengaruh oleh The Crown, ia menampilkan periode yang sangat indah dan lembut. Fleabag is unapologetically honest and darkly funny, I think. Saya rasa Fleabag jujur tanpa basa-basi dan lucu gelap. Really lost myself in the world, crafted by Westworld. Benar-benar kehilangan diri saya dalam dunia yang diciptakan oleh Westworld. Better Call Saul is a gripping and brilliantly acted prequel. Better Call Saul adalah prequel yang mencekam dan diperankan dengan brilian. You simply cannot deny the impact of The Sopranos. Kamu tidak bisa menyangkal dampak dari seri The Sopranos. Recently found myself captivated by Severance. Baru-baru ini, saya terpikat oleh Severance. So unusual. Begitu tidak biasa. Often think about how Twin Peaks redefined television in its time. Saya sering memikirkan tentang bagaimana Twin Peaks mendefinisikan ulang televisi pada masanya. Dark is a mind-bending German show that's definitely worth checking out. Dark adalah serial Jerman yang memutar otak dan sangat pantas untuk ditonton. The sheer emotional impact of This Is Us always resonates with me. Dampak emosional dari This Is Us selalu menyentuh hatiku. Without a doubt, the depth of Chernobyl is quite unforgettable. Tanpa diragukan lagi, kedalaman film Chernobyl sangat tak terlupakan. Been meaning to ask, anything captivating on the small screen lately? Sudah lama ingin bertanya, apa ada sesuatu yang menarik di televisi belakangan ini? What shows have consumed your attention this past week or so? Acara apa saja yang telah menarik perhatianmu minggu lalu atau sekitar minggu ini? Honestly, a good television recommendation is desperately needed over here. Sejujurnya, rekomendasi televisi yang bagus sangat dibutuhkan di sini. Tell me about something you've binge-watched.
Secrets are welcome. Ceritakan tentang sesuatu yang kamu tonton maraton. Rahasia boleh ikut diceritakan. Was there anything that truly stuck with you after the credits rolled? Apakah ada sesuatu yang benar-benar membekas padamu setelah kredit berakhir? Don't hold back. Any guilty pleasures gracing your television at the moment? Jangan ragu-ragu, adakah kesenangan terlarang yang sedang menghiasi televisi Anda saat ini? Heard whispers about a certain drama. Is it worth investigating? Terdengar bisikan tentang sebuah drama tertentu, apakah layak untuk diselidiki? Really curious if anything has blown you away recently. Benar-benar ingin tahu, apakah ada sesuatu yang membuatmu terkesan akhir-akhir ini? Wondering if I've missed a hidden gem. Do share. Penasaran kalau ada permata tersembunyi yang terlewat? Mari bagikan. Perhaps you've stumbled upon an underrated comedy? Mungkin kamu secara tidak sengaja menemukan sebuah komedi yang kurang dikenal? Just hoping for a little screen time inspiration, if you have any. Berharap mendapat sedikit inspirasi waktu layar, jika ada. Any series sparking lively discussions in your circles? Ada serial yang memicu diskusi seru di antara teman-temanmu? Something thrilling would be just the ticket, perhaps. Sesuatu yang mendebarkan akan sangat cocok, mungkin. Have you encountered any shows with excellent character development? Apakah kamu pernah menemukan serial televisi dengan pengembangan karakter yang sangat baik? What about a show that challenged your preconceptions? Bagaimana dengan acara yang menantang prasangka Anda? Do you know any compelling documentaries currently airing? Apakah kamu tahu dokumenter menarik yang sedang tayang sekarang? A captivating storyline would be a welcome distraction. Alur cerita yang menarik akan menjadi gangguan yang disambut baik. Is there anything you've had to pause frequently due to being on the edge of your seat? Apakah ada sesuatu yang sering Anda tunda karena terlalu tegang dan terpaku di kursi? Any shows with stunning visuals or cinematography you want to share? Ada acara televisi dengan visual atau sinematografi yang memukau yang ingin kamu bagikan? Dare I ask, did anything leave you completely speechless this month? Berani aku bertanya, apakah ada sesuatu yang membuatmu benar-benar kehilangan kata-kata bulan ini? Surely something has caught your eye on one of the streaming platforms. Pasti ada sesuatu yang menarik perhatianmu di salah satu platform streamingnya. It's always nice to hear what other people are enjoying. Selalu menyenangkan mendengar apa yang orang lain nikmati. Considering the pace of modern television, does a weekly release feel more manageable? Mengingat kecepatan televisi modern, apakah rilis mingguan terasa lebih mudah dikelola? Have you noticed how binge watching can sometimes diminish the overall impact of a show's plot? Apakah kamu pernah menyadari bagaimana menonton serial TV secara maraton terkadang dapat mengurangi dampak keseluruhan dari alur cerita sebuah acara? Perhaps appreciating smaller, digestible portions is more impactful than gorging on an entire season. Mungkin menghargai porsi yang lebih kecil dan mudah dicerna lebih berdampak daripada melahap satu musim penuh. Doesn't the anticipation build more with weekly episodes, creating a stronger community around shared viewing? Apakah antisipasinya tidak semakin meningkat dengan episode mingguan? Menciptakan komunitas yang lebih kuat di sekitar pengalaman menonton bersama? Would a slower burn encourage deeper discussions and speculation about plot developments? Apakah alur yang lebih lambat akan mendorong diskusi dan spekulasi yang lebih mendalam tentang perkembangan plot? Is the immediate gratification of binge watching ultimately more satisfying than a prolonged experience? Apakah kepuasan instan dari maraton menonton pada akhirnya
lebih memuaskan daripada pengalaman yang berkepanjangan? Often, remembering details becomes difficult when consuming shows at an accelerated rate. Seringkali, mengingat detail menjadi sulit saat menonton acara dengan kecepatan tinggi. The convenience of binge-watching undeniably appeals to a busy schedule, does it not? Kemudahan menonton serial maraton tentu saja menarik bagi jadwal yang padat, bukan? Is there something lost when the shared experience is fragmented by individual watch schedules? Apakah ada sesuatu yang hilang ketika pengalaman bersama terpecah belah oleh jadwal tonton masing-masing? Maybe enjoying shows on a weekly basis extends the lifespan of discussions and fan theories. Mungkin menikmati acara secara mingguan memperpanjang umur diskusi dan teori penggemar. Do current streaming services incentivize binge-watching to retain subscribers, rather than focusing on quality engagement? Apakah layanan streaming saat ini mendorong tontonan maraton untuk mempertahankan pelanggan, daripada berfokus pada interaksi berkualitas? Consider how weekly episodes mimic the traditional experience of waiting for new installments. Pertimbangkan bagaimana episode mingguan meniru pengalaman tradisional menunggu terbitan baru. Has anyone ever regretted binge-watching a series, wishing they had savored it instead? Apakah ada orang yang pernah menyesali maraton menonton sebuah serial, berharap mereka menikmatinya perlahan-lahan? Why do so many platforms now favor releasing entire seasons at once anyway? Mengapa begitu banyak platform sekarang lebih memilih untuk merilis seluruh musim sekaligus sih? Thinking about narrative complexity. Is it better to savor each story beat on a weekly basis? Memikirkan kompleksitas narasi, apakah lebih baik untuk menikmati setiap alur cerita secara mingguan? The idea of dedicated TV nights resonates with watching content in its intended format. Gagasan tentang malam khusus TV terasa selaras dengan menonton konten dalam format yang seharusnya. Is the intensity of a binge watch sometimes overwhelming, lessening emotional connection? Apakah intensitas binge watching terkadang terasa berlebihan, sehingga mengurangi koneksi emosional? Does having time to process each episode allow for a more nuanced appreciation of the show's themes? Apakah memiliki waktu untuk mencerna setiap episode memungkinkan apresiasi yang lebih mendalam terhadap tema-tema acara tersebut? It stands to reason that weekly viewership keeps shows relevant in cultural conversations longer. Masuk akal bahwa jumlah penonton mingguan menjaga agar acara tetap relevan dalam percakapan budaya lebih lama. Perhaps delaying gratification enhances the viewing experience and builds a stronger connection with the characters. Mungkin menunda kepuasan meningkatkan pengalaman menonton dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan karakter-karakternya. Surely, there's something to be said for having an entire week to dissect and debate plot points. Tentu saja, ada baiknya punya 1 minggu penuh untuk mengulas dan mendiskusikan alur cerita. Do you ever find yourself rewatching scenes when binge-watching, simply to grasp the details? Apakah kamu pernah merasa harus memutar ulang adegan saat maraton menonton, hanya untuk memahami detailnya? A show that initially drew my attention to a particular actor was definitely The Crown. Sebuah acara yang awalnya menarik perhatian saya pada aktor tertentu adalah The Crown. Honestly, weren't we all captivated by Claire Danes in Homeland? Jujur, bukankah kita semua terpikat oleh Claire Danes di Homeland? Someone asked about favorite actors, and it immediately reminded me of discovering Daniel Radcliffe through Harry Potter. Seseorang bertanya tentang aktor favorit, dan itu langsung mengingatkanku pada saat pertama kali menemukan Daniel Radcliffe melalui Harry Potter. It's peculiar how a role can define an actor, but with Naomi Watts in Mulholland Drive, it was transformative. Aneh bagaimana sebuah peran dapat mendefinisikan seorang aktor. Tetapi dengan Naomi Watts di Mulholland Drive, hal itu sangat mengubah hidup.
Perhaps surprisingly, a show like Parks and Recreation made me appreciate Aubrey Plaza's comedic timing. Mungkin mengejutkan, acara seperti Parks and Recreation membuat saya menghargai ketepatan waktu komedi Aubrey Plaza. Thinking back, wouldn't you agree Buffy the Vampire Slayer launched Sarah Michelle Gellar's career? Mengingat kembali, tidakkah Anda setuju bahwa Buffy the Vampire Slayer meluncurkan karier Sarah Michelle Gellar? The question of favorite actors gets me thinking about Gillian Anderson's breakout role in X-Files. Pertanyaan tentang aktor favorit membuatku teringat pada peran terobosan Gillian Anderson di X-Files. It's funny how often Grey's Anatomy is credited with introducing people to Ellen Pompeo. Lucu betapa seringnya Grey's Anatomy disebut-sebut sebagai media yang memperkenalkan Ellen Pompeo pada banyak orang. Would anyone else say that Breaking Bad was a launching pad for perhaps Aaron Paul? Apakah ada orang lain yang akan mengatakan bahwa Breaking Bad adalah batu loncatan bagi mungkin Aaron Paul? Surely everyone discovered Pedro Pascal through The Mandalorian, right? Tentu saja, semua orang mengenal Pedro Pascal melalui The Mandalorian, kan? It's interesting how Orange is the New Black presented new talent like Uzo Aduba. Menarik bagaimana Orange is the New Black memperkenalkan talenta baru seperti Uzo Aduba. Before his major roles, Charlie Hunnam was captivating in Sons of Anarchy. Sebelum peran-peran utamanya, Charlie Hunnam memikat dalam Sons of Anarchy. Discovering Zendaya through Euphoria feels like yesterday. Menemukan Zendaya melalui Euphoria terasa seperti kemarin. Wasn't it captivating to observe Elizabeth Moss's evolution in The Handmaid's Tale? Bukankah luar biasa melihat evolusi Elizabeth Moss dalam The Handmaid's Tale? Often the character defines how one views an actor. Was it The Good Wife for Juliana Margulies? Seringkali, sebuah karakter mendefinisikan bagaimana seseorang memandang seorang aktor. Apakah itu The Good Wife untuk Juliana Margulies? There are so many shows that provide fantastic introductory platforms. Ada begitu banyak acara yang menyediakan platform pengantar yang luar biasa. Bridgerton introduced me to Claudia Jessie. Bridgerton memperkenalkan saya pada Claudia Jessie. Do you remember watching The Queen's Gambit? Anya Taylor-Joy was a revelation. Apakah kamu ingat menonton The Queen's Gambit? Anya Taylor-Joy sangat memukau. I recall being thoroughly impressed by Tatiana Maslany in Orphan Black. Saya ingat sangat terkesan dengan Tatiana Maslany dalam Orphan Black. Such a classic House of Cards showcased the brilliance of Robin Wright. Sungguh klasik, House of Cards menampilkan kecemerlangan Robin Wright. A show I'd recommend for introducing a fantastic actor would be The Americans featuring Kerry Russell. Acara yang akan saya rekomendasikan untuk memperkenalkan aktor fantastis adalah The Americans yang menampilkan Kerry Russell. My thoughts instantly go to Killing Eve and Jodie Comer's astounding performance. Pikiranku langsung tertuju pada Killing Eve dan penampilan Jodie Comer yang memukau. Perhaps it was Mad Men that made me truly appreciate January Jones. Mungkin Mad Men yang membuat saya benar-benar menghargai January Jones. Honestly, Severance is messing with my head in the best way possible. Jujur, Severance ini benar-benar mengacaukan pikiranku dengan cara terbaik. Been completely hooked on The Bear. The intensity is just unmatched. Ketagihan banget sama The Bear, intensitasnya nggak ada tandingannya. You will not believe how good Abbott Elementary is, so heartwarming and hilarious. Kamu tidak akan percaya betapa bagusnya Abbott Elementary, sangat menghangatkan hati dan lucu. Currently devouring Succession, the sheer drama is addictive.
Saat ini sedang menikmati Succession, dramanya yang luar biasa sangat membuat ketagihan. Yellow Jackets has sunk its claws into me. The mystery is captivating. Yellow Jacket sudah mencengkeramku, misterinya sangat memikat. Obsessed with The Last of Us. The storytelling is phenomenal. Terobsesi dengan The Last of Us. Penceritaannya fenomenal. Beef completely blew my mind, so unpredictable and brilliantly acted. Beef benar-benar membuatku terpana, sangat tidak terduga, dan aktingnya luar biasa. Just started shrinking, it's surprisingly poignant. Baru mulai menonton Shrinking, ternyata cukup menyentuh hati. Completely lost in Reservation Dogs, such a unique and funny show. Benar-benar tenggelam dalam Reservation Dogs, acara yang sangat unik dan lucu. Cannot stop thinking about Barry, the dark humor is perfect. Tidak bisa berhenti memikirkan Barry, humor gelapnya sempurna. What We Do in the Shadows consistently cracks me up. An absolute gem. What We Do in the Shadows selalu membuatku tertawa terbahak-bahak. Permata mutlak. Been binge-watching Ted Lasso for comfort. It's pure joy. Maraton menonton Ted Lasso untuk menenangkan diri, itu benar-benar membahagiakan. Slow Horses is such a clever spy thriller. Surprisingly witty. Slow Horses adalah serial thriller mata-mata yang sangat cerdas dan mengejutkan lucu. You have to check out Pachinko. It's visually stunning and deeply moving. Kamu harus menonton Pachinko, itu sangat indah secara visual dan menyentuh hati. Found a new obsession with Queen Sugar. The family dynamics are so relatable. Ketagihan baru dengan Queen Sugar, dinamika keluarganya sangat relate. Seriously glued to Atlanta, always pushing boundaries. Seriously terpaku pada Atlanta, selalu melampaui batas. Andor actually exceeded all expectations. Andor benar-benar melampaui semua harapan. It's embarrassing to admit, but Bridgerton is my guilty pleasure. Memalukan untuk mengakuinya, tapi Bridgerton adalah kesukaan tersembunyiku. The latest season of Hacks is unbelievably funny and sharp. Musim terbaru Hacks sangat lucu dan tajam. Just finished The White Lotus. Each season is scarily amazing. Baru saja selesai menonton The White Lotus. Setiap musimnya luar biasa dan membuat takut. Station 11 still haunts me. It's a masterpiece. Stasiun 10-1 masih menghantuiku. Itu sebuah mahakarya. Can't seem to get enough of Foundation. Such epic storytelling. Sepertinya aku tidak bisa cukup menikmati Foundation. Bercerita dengan sangat epik. Doesn't Parks and Recreation just seem like the most wholesome place to exist? Bukankah Parks and Recreation terlihat seperti tempat yang paling menenangkan untuk berada? Seriously, navigating the complexities of Westworld would be terrifying but fascinating. Serius, memahami kompleksitas Westworld akan menakutkan tetapi menarik. Who wouldn't want to experience the magic of Once Upon a Time? Siapa yang tidak ingin merasakan keajaiban Once Upon a Time? It feels like life in the Good Place would be endlessly intriguing. Rasanya hidup di The Good Place akan sangat menarik tanpa batas. Wouldn't the sheer scope of Battlestar Galactica present constant challenges? Bukankah skala Battlestar Galactica yang begitu luas akan terus menghadirkan tantangan? A life surrounded by the quirky characters in Community seems ideal. Kehidupan yang dikelilingi oleh karakter-karakter unik dalam Community terasa ideal. Tell me, does anyone else dream of attending Hogwarts from Harry Potter? Coba katakan, apakah ada orang lain yang bermimpi untuk bersekolah di Hogwarts
Dari Harry Potter? Surely living in the world of Brooklyn Nine-Nine would be filled with laughter. Tentu saja tinggal di dunia Brooklyn Nine-Nine akan penuh dengan tawa. Wouldn't it be a constant adventure to explore the universe of Firefly? Bukankah akan menjadi petualangan yang tak henti-hentinya untuk menjelajahi alam semesta Firefly? In the Stranger Things world, things would be scary but never boring. Di dunia Stranger Things, semuanya akan menakutkan tapi tidak pernah membosankan. The dynamics in Game of Thrones are captivating, despite all the backstabbing. Dinamika dalam Game of Thrones sangat memikat meskipun ada banyak pengkhianatan. Exploring the landscapes and facing dangers in The Walking Dead would be exhilarating. Menjelajahi lanskap dan menghadapi bahaya dalam The Walking Dead akan sangat mendebarkan. It almost feels like Star Trek: The Next Generation represents the pinnacle of societal evolution. Rasanya hampir seperti Star Trek: The Next Generation mewakili puncak evolusi masyarakat. The world of Doctor Who is limitless and full of wonder. Dunia Doctor Who tak terbatas dan penuh keajaiban. To be a resident of Schitt's Creek would be the epitome of community spirit. Menjadi warga Schitt's Creek akan menjadi puncak semangat kebersamaan. Could you ever truly relax knowing things in Lost are constantly unfolding? Bisakah kamu benar-benar bersantai mengetahui bahwa hal-hal dalam Lost terus-menerus terungkap? Given the chance, wouldn't it be amazing to experience the X-Files mysteries? Kalau diberi kesempatan, bukankah akan luar biasa untuk merasakan misteri The X-Files? Seriously considering Buffy the Vampire Slayer, fighting evil sounds like a purpose. Sungguh mempertimbangkan Buffy the Vampire Slayer, melawan kejahatan terdengar seperti sebuah tujuan. Imagine enjoying life in New Girl, surrounded by such close friends. Bayangkan menikmati hidup ala New Girl dikelilingi oleh teman-teman dekat seperti itu. Assuming I had superpowers within the hero's universe, things would be interesting. Jika aku memiliki kekuatan super di alam semesta Heroes, akan menarik. Thinking about it, The Office is just a delightfully absurd place to exist. Kupikir-pikir lagi, The Office adalah tempat yang sangat absurd dan menyenangkan untuk berada di sana. Perhaps getting involved in the high-stakes world of Suits would be impressive. Mungkin terlibat dalam dunia penuh taruhan tinggi Suits akan sangat mengesankan. Honestly, the hype surrounding Ted Lasso feels completely lost on me. Sejujurnya, heboh seputar Ted Lasso sama sekali tidak terasa bagi saya. Does anyone else find The Last of Us overly grim, despite its acclaim? Apakah ada orang lain yang merasa The Last of Us terlalu suram, meskipun mendapat pujian? Succession is brilliantly acted, but the characters are just exhausting. Succession diperankan dengan sangat brilian, tetapi karakternya sangat melelahkan. It's a shame, really. Stranger Things held such potential, but felt too derivative after a while. Sungguh disayangkan, sebenarnya. Stranger Things memiliki potensi yang besar, tetapi terasa terlalu meniru setelah beberapa saat. People rave about Yellowstone and it's captivating for some, but it just hasn't grabbed me at all. Orang-orang membicarakan Yellowstone dengan antusias, dan memang memikat bagi sebagian orang, tetapi tidak benar-benar menarik perhatian saya. Apparently The Bear is a culinary masterpiece, however it feels too frantic to watch. Rupanya The Bear adalah sebuah mahakarya kuliner, tetapi terasa terlalu terburu-buru untuk ditonton. It seems everyone is obsessed with Abbott Elementary, but I struggle to connect with the humor. Sepertinya, semua orang terobsesi dengan Abbott Elementary, tapi aku kesulitan memahami humornya.
For some reason, I never found Severance as mind-bending as everyone claims it is. Entah kenapa, saya tidak pernah menganggap Severance serumit yang dikatakan semua orang. Despite all the praise, I couldn't finish Euphoria. It felt too deliberately shocking. Meskipun mendapat banyak pujian, aku tidak bisa menyelesaikan Euphoria. Rasanya terlalu dibuat-buat untuk mengejutkan. Everyone seems captivated by House of the Dragon, but its plotting feels very predictable. Semua orang tampak terpesona oleh House of the Dragon, tetapi alurnya terasa sangat mudah ditebak. The White Lotus is undeniably stylish, though I feel the characters are all terrible people. The White Lotus tentunya bergaya, meskipun saya merasa karakter-karakternya adalah orang-orang yang mengerikan. There's something about Squid Game that didn't resonate with me, despite its cultural impact. Ada sesuatu tentang Squid Game yang tidak benar-benar menyentuh saya, meskipun dampaknya pada budaya sangat besar. Many consider The Crown captivating, but the pacing felt so slow and laborious to watch. Banyak yang menganggap The Crown memikat, tetapi alurnya terasa sangat lambat dan melelahkan untuk ditonton. Only Murders in the Building is clever, and everyone I know enjoys it, but its premise just doesn't engage me. Only Murders in the Building cerdas, dan semua orang yang saya kenal menikmatinya, tetapi premisnya tidak menarik perhatian saya. Frankly, The Marvelous Mrs. Sejujurnya, Nyonya Marvel yang luar biasa. Maisel feels overdone and too saccharine. Maisel terasa berlebihan dan terlalu manis. Have you noticed how much everyone loves Bridgerton, yet its romance feels rather shallow? Sudahkah kamu perhatikan betapa semua orang menyukai Bridgerton, namun romansenya terasa agak dangkal? It's wild, all the buzz about Wednesday when sometimes it felt childish. Gila sekali. Semua pembicaraan tentang Wednesday, padahal kadang terasa kekanak-kanakan. Despite being critically acclaimed, Better Call Saul seemed to me like a slow burn that never took off. Meskipun mendapat pujian kritikus, Better Call Saul terasa bagiku seperti pembakaran lambat yang tidak pernah benar-benar lepas landas. Despite the universal adoration for Barry, I found it darkly depressing and too violent. Meskipun Barry sangat dicintai oleh semua orang, saya menganggapnya suram dan terlalu brutal. A lot of people call The Queen's Gambit a masterpiece, but I never got invested in the chess. Banyak orang menyebut The Queen's Gambit sebagai sebuah mahakarya, tapi saya tidak pernah terlalu tertarik dengan catur. There is this huge group of people that adore It's Always Sunny in Philadelphia, but its humor seems too dark at times. Ada banyak sekali penggemar It's Always Sunny in Philadelphia, tetapi terkadang humornya terasa terlalu gelap. Some things like Peaky Blinders seem to draw a lot of attention, but it feels too dramatic. Beberapa hal seperti Peaky Blinders tampaknya menarik banyak perhatian, tapi terasa terlalu dramatis. Does anyone else think Euphoria's soundtrack is unbelievably good? Apakah ada orang lain yang berpikir bahwa soundtrack Euphoria luar biasa bagus? A strong contender for Best TV Show Music definitely has to be Atlanta. Pesaing kuat untuk musik acara TV terbaik pasti Atlanta. Tell me your favorite TV soundtrack. Ceritakan lagu latar belakang TV favoritmu. Is there a show whose music immediately transports you into its world? Apakah ada acara televisi yang musiknya langsung membawa Anda ke dalam dunianya? The music in Peaky Blinders is so haunting and brilliant. Musik di Peaky Blinders sangat menghantui dan brilian. Frankly, the soundtrack from The Crown elevates the entire series. Sejujurnya, soundtrack dari The Crown meningkatkan kualitas keseluruhan serial tersebut. What about Stranger Things? Its 80s sound is iconic.
Bagaimana dengan Stranger Things? Suara tahun 80-annya sangat ikonik. Considering the emotional impact, has anyone noticed This Is Us' masterful use of songs? Mengingat dampaknya secara emosional, apakah ada yang memperhatikan penggunaan lagu yang luar biasa dalam serial This Is Us? Curious to hear what everyone considers the most memorable show soundtrack. Penasaran ingin mendengar apa yang menurut semuanya adalah soundtrack acara TV paling berkesan. Mr. Robot presented a really unique electronic soundscape, didn't it? Mr. Robot menghadirkan lanskap suara elektronik yang benar-benar unik, bukan? Just pondering, which show best utilizes music to tell a story? Sedang memikirkan, serial mana yang paling baik menggunakan musik untuk bercerita? Beef soundtrack was surprisingly impactful and eclectic. Soundtrack untuk Beef ternyata sangat berdampak dan eklektik. Regarding memorable tunes, what comes to mind when thinking about Grey's Anatomy? Berkaitan dengan lagu-lagu yang membekas, apa yang terlintas di pikiran ketika memikirkan Grey's Anatomy? Honestly, I can't decide between Queen's Gambit and the Queen's Circle for sheer musicality. Sejujurnya, aku tidak bisa memutuskan antara Queen's Gambit dan The Queen's Circle hanya berdasarkan keindahan musikalitasnya. It's a bold statement, but Ted Lasso has an encouraging feel-good soundtrack. Ini adalah pernyataan yang berani. Tetapi Ted Lasso memiliki soundtrack yang membangkitkan semangat dan membuat hati hangat. Apparently, some people really enjoy the Succession orchestral sounds. Rupanya beberapa orang benar-benar menikmati suara orkestra dari Succession. Some shows are simply enhanced by exceptional music, wouldn't you say? Beberapa acara menjadi lebih menarik dengan musik yang luar biasa, bukan begitu? What a fantastic question. Finding the perfect show soundtrack is tricky. Pertanyaan yang fantastis. Menemukan soundtrack acara televisi yang sempurna itu sulit. Why do some shows seem to choose more random, less impacting music? Mengapa beberapa acara TV tampak memilih musik yang lebih acak dan kurang memberikan dampak? Killing Eve featured a dark and sophisticated soundtrack that perfectly matched the storyline. Killing Eve menampilkan skor musik yang kelam dan canggih yang sangat cocok dengan alur ceritanya. Don't underestimate how much good music can make a show great. Jangan meremehkan betapa musik yang bagus dapat membuat sebuah pertunjukan menjadi hebat. Perhaps we should rank the top 5 TV soundtracks? Mungkin kita sebaiknya beri peringkat 5 soundtrack TV teratas? Okay, have you ever stumbled upon Dark Matter? Seriously compelling science fiction. Oke, pernahkah kamu menemukan materi gelap, sungguh fiksi ilmiah yang sangat menarik? What about The Expanse, a really mature space opera with incredible world building? Bagaimana dengan The Expanse? Sebuah opera luar angkasa yang sangat dewasa dengan pembangunan dunia yang luar biasa. Don't sleep on *Halt and Catch Fire*. It's a deep dive into the early computer revolution. Jangan lewatkan *Halt and Catch Fire*. Ini adalah penggalian mendalam tentang revolusi komputer awal. Patriot is completely bizarre, darkly comedic, and brilliantly written. Patriot benar-benar aneh, komedi gelap, dan ditulis dengan brilian. You have to see it. Kamu harus melihatnya. Have you considered Broad City? It's hilarious and genuinely relatable at times. Apakah kamu pernah mempertimbangkan Broad City? Itu sangat lucu dan terkadang benar-benar bisa membuatku merasa terhubung. Something people often miss is Banshee, a gritty, violent action drama. Not for everyone, but captivating. Hal yang sering luput dari perhatian orang adalah Banshee, drama aksi brutal dan penuh kekerasan. Bukan untuk semua orang, tapi memikat.
It's a shame Terriers didn't get more attention. Such a quirky and charming detective show. Sayang sekali Terriers tidak mendapat perhatian lebih. Acara detektif yang unik dan menawan. Are you familiar with Happy Endings, a severely underrated comedy gem? Apa kamu familiar dengan Happy Endings, sebuah permata komedi yang sangat diremehkan? I think Review is incredibly original and unsettlingly funny. Menurutku review sangat orisinal dan lucu yang membuat resah. It's a unique experience. Ini pengalaman yang unik. We Are Men has such heartfelt moments and explores male friendships beautifully. We Are Men memiliki momen-momen yang menyentuh hati dan mengeksplorasi persahabatan pria dengan indah. You'd be surprised by how good Enlisted is. It's slapstick, surprisingly warm and about family. Kamu akan terkejut betapa bagusnya Enlisted. Komedinya slapstick, menghangatkan hati secara mengejutkan dan bercerita tentang keluarga. Let me tell you about Look Plus, a really innovative TV show that's hard to describe. Biarkan saya ceritakan tentang Look Plus, sebuah acara TV yang sangat inovatif hingga sulit dijelaskan. Man-Seeking Woman is unbelievably creative and funny. It bends reality in such a brilliant way. Man-Seeking Woman sangat kreatif dan lucu. Ia membengkokkan realitas dengan cara yang brilian. Powerless had so much potential and deserves more love for its satirical take on superhero tropes. Powerless memiliki potensi yang sangat besar dan pantas mendapatkan lebih banyak perhatian atas pandangannya yang satir terhadap trop superhero. You're the Worst offers such a refreshingly honest depiction of relationships. It's pretty remarkable. You're the Worst menawarkan penggambaran hubungan yang sangat jujur dan menyegarkan. Sungguh luar biasa. It's criminal that A Young Lady is not talked about more. Fascinating historical drama. Sungguh keterlaluan bahwa A Young Lady tidak banyak dibicarakan. Drama sejarah yang menarik. Do you know of Party Down? It's tragically funny, and the cast is phenomenal. Apakah kamu tahu serial Party Down? Serial itu lucu sekaligus menyedihkan, dan para pemerannya luar biasa. Trial and Error has some really unexpected twists. It's a fun little comedy series. Trial dan Error punya beberapa lika-liku yang benar-benar tak terduga. Ini adalah serial komedi kecil yang menyenangkan. Seriously, Sirens is consistently funny and has such strong characters. It's an underappreciated gem. Serius, Sirens secara konsisten lucu dan memiliki karakter yang kuat. Ini adalah permata tersembunyi yang kurang dihargai. You can't go wrong with Undone. It has a beautiful and unique animation style plus an intriguing plot. Kamu tidak akan salah memilih Undone, animasinya indah dan unik, ditambah alurnya yang menarik. A real hidden gem is Pushing Daisies. It's whimsical, visually stunning, and uniquely heartbreaking. Sebuah permata tersembunyi sejati adalah Pushing Daisies. Serial ini aneh, memukau secara visual, dan menghancurkan hati dengan cara yang unik. Honestly, Cooper Barrett's Guide to Surviving Life is quite hilarious and heartfelt. Sejujurnya, Cooper Barrett's Guide to Surviving Life cukup lucu dan menyentuh hati. It doesn't take itself too seriously. Tidak terlalu serius dengan dirinya sendiri. Wouldn't it be fascinating to discuss compelling antagonists from television? Tidak menarikkah jika kita membahas antagonis yang meyakinkan dari televisi? Discussing villainous characters. What really makes one stand out? Saat membahas karakter-karakter jahat, apa yang sebenarnya membuat seseorang menonjol? Which show possesses a character you simultaneously love to hate? Acara mana yang memiliki karakter yang kamu suka sekaligus benci? Consider the nuance of a brilliantly written villain. Pertimbangkan nuansa seorang penjahat yang ditulis dengan brilian.
Isn't it wild how some villains are more captivating than the heroes? Bukankah menarik bagaimana beberapa penjahat lebih memikat daripada para pahlawan? Perhaps we should ponder characters whose motives are understandable. Mungkin kita sebaiknya merenungkan karakter yang motifnya dapat dipahami. Are there any villains you found yourself oddly rooting for? Apakah ada penjahat yang secara aneh kamu dukung? It's interesting how a villain can elevate an entire series. Menarik bagaimana seorang penjahat dapat meningkatkan seluruh seri. What show brought forth a villain who truly chilled you to the bone? Tampilkan acara apa yang melahirkan penjahat yang benar-benar membuatmu merinding? Have any TV villains shifted your perceptions of good and evil? Apakah ada penjahat di TV yang telah mengubah persepsi Anda tentang baik dan buruk? Thinking about antagonists, who is the most manipulative you've encountered? Memikirkan tentang antagonis, siapa yang paling manipulatif yang pernah kamu temui? Let's examine villains with truly disturbing backstories. Mari kita telaah para penjahat dengan latar belakang yang sangat mengganggu. Wouldn't you agree that some antagonists are simply iconic? Tidakkah kamu setuju bahwa beberapa antagonis sangat ikonik? It seems that captivating villains often have depth and complexity. Sepertinya penjahat yang memikat seringkali memiliki kedalaman dan kompleksitas. What show presented a villain with a tragically flawed life? Acara apa yang menampilkan penjahat dengan kehidupan yang tragis dan penuh kekurangan? Have you ever been horrified by a villain's actions on screen? Pernahkah kamu merasa ngeri dengan tindakan seorang penjahat di layar kaca? Is there any villain whose downfall made you feel oddly satisfied? Apakah ada penjahat yang kejatuhannya membuatmu merasa anehnya puas? Perhaps certain villains are simply terrifyingly realistic. Mungkin beberapa penjahat hanyalah sangat menakutkan dan terasa nyata. Discussing TV antagonists who managed to steal the show. Membahas tentang antagonis TV, siapa yang berhasil mencuri perhatian? Is there a character whose evil deeds were somehow charming? Apakah ada karakter yang perbuatan jahatnya entah bagaimana mempesona? What villain sparked discussion about morality and justice? Penjahat mana yang memicu diskusi tentang moralitas dan keadilan? Consider characters who showed moments of unexpected kindness. Pertimbangkan karakter yang menunjukkan momen kebaikan tak terduga. Oh my gosh, it's the worst when that happens. Ya ampun, paling buruk kalau itu terjadi. Seriously, knowing too much totally ruins the suspense. Serius, mengetahui terlalu banyak benar-benar menghilangkan ketegangan. Does anyone else hate finding out plot twists beforehand? Apa ada orang lain yang benci mengetahui alur cerita di awal? Wouldn't it be awful to have the ending revealed to you too soon? Tidak bisakah mengerikan jika akhirnya terbongkar terlalu cepat? It's such a disappointment when a big reveal is ruined. Sangat mengecewakan ketika sebuah pengungkapan besar dirusak. Have you experienced that utter frustration? Apakah kamu pernah merasakan frustrasi yang luar biasa itu? How do people even do that? Spoiling things for others. Bagaimana orang-orang bahkan kali melakukannya merusak hal-hal untuk orang lain? Have you ever accidentally stumbled upon a spoiler online? Pernahkah kamu tanpa sengaja menemukan spoiler secara online? Is there anything more rage-inducing than that situation? Apakah ada situasi lain yang lebih memicu amarah daripada itu? That's the quickest way to kill my enjoyment of a show. Itu cara tercepat untuk menghancurkan kesenangan saya menonton acara.
It feels like such an invasion, doesn't it? Rasanya seperti sebuah invasi ya. Perhaps avoiding social media during a series helps. Mungkin menghindari media sosial selama sebuah serial membantu. Maybe one should just live under a rock until it's over. Mungkin seseorang sebaiknya tinggal di bawah batu sampai ini selesai. It is not enjoyable knowing the ending before you experience it. Tidak menyenangkan mengetahui akhirnya sebelum kamu mengalaminya. Wouldn't experiencing a show blind be more rewarding? Apakah tidak akan lebih bermanfaat jika mengalami pertunjukan secara tunanetra? What about those subreddit threads dedicated to spoilers? Bagaimana dengan utas-utas subreddit yang membahas spoiler? Considering the anticipation is half of it. Mengingat antisipasinya adalah setengah dari kesenangan. Gosh, it's a mood to be surprised. Ya ampun, rasanya enak sekali kejutan ini. Do you think some shows rely on spoiler culture to build hype? Apakah kamu pikir beberapa acara mengandalkan budaya spoiler untuk membangun antusiasme? It's a tragedy, really. That element of shock is lost. Sungguh sebuah tragedi, unsur kejutan itu sudah hilang. One time, a friend completely ruined the finale for me. Unforgivable. Suatu kali, seorang teman benar-benar merusak akhir cerita untukku. Tak termaafkan. The plot twist should be earned, not given away. Twist plotnya seharusnya kali didapatkan kali, bukan diberikan begitu saja. Revisiting those old shows feels like stepping into nostalgia, doesn't it? Mengunjungi kembali acara-acara lama itu terasa seperti melangkah ke dalam nostalgia, bukan? However, the originals often possess a certain charm that's difficult to replicate. Namun, versi aslinya seringkali memiliki daya tarik tersendiri yang sulit untuk ditiru. Surely some remakes aim solely for profit instead of honoring the source material? Tentu saja, beberapa remake bertujuan hanya untuk keuntungan daripada menghormati materi aslinya. Do modern sensitivities necessarily require reimagining everything? Apakah sensitivitas modern selalu mengharuskan untuk membayangkan ulang segala sesuatu? Often, updated adaptations lack the grit of the originals. Seringkali, adaptasi yang diperbarui kekurangan kekerasan dari aslinya. What makes a remake truly succeed? Is it faithfulness or innovation? Apa yang membuat sebuah remake benar-benar berhasil? Apakah kesetiaan atau inovasi? One wonders if remakes are simply for introducing older stories to new audiences. Seseorang bertanya-tanya, apakah pembuatan ulang hanyalah untuk memperkenalkan cerita lama kepada penonton baru? Are they appealing purely because of the known name? Apakah mereka menarik murni karena nama yang sudah dikenal? Seriously, sometimes it's just annoying seeing characters radically altered. Serius deh, kadang bikin kesel banget lihat karakter yang diubah total. Perhaps a dedicated sequel would be more respectful of the legacy? Mungkin sequel khusus akan lebih menghormati warisannya. Have you noticed how remakes frequently fall short of matching the initial critical acclaim? Sudahkah Anda perhatikan bagaimana pembuatan ulang seringkali gagal mencapai pujian kritis awal? Wouldn't it be better to invest in new, original content? Tidakkah lebih baik untuk berinvestasi dalam konten baru dan orisinal? Honestly, certain shows just don't need a reimagining. Sejujurnya, ada beberapa acara TV yang tidak perlu diubah versinya. It's a bold move attempting to improve upon perfection, isn't it? Sebuah langkah berani mencoba untuk menyempurnakan kesempurnaan, bukan? Shouldn't creators focus on bringing fresh stories to the screen instead?
Bukankah seharusnya para kreator lebih fokus membawa cerita-cerita baru ke layar kaca? Frequently, remakes fail to capture the essence of what made the original so special. Seringkali film remake gagal menangkap esensi yang membuat versi orisinal begitu istimewa. Generally speaking, updated costumes and visual effects don't equal an improved narrative. Secara umum, kostum dan efek visual yang diperbarui tidak berarti cerita yang lebih baik. Is the nostalgia factor enough to make these remakes worthwhile? Apakah faktor nostalgia cukup untuk membuat remake ini sepadan? Sometimes, they manage to add something new and surprising. Kadang-kadang, mereka berhasil menambahkan sesuatu yang baru dan mengejutkan. Have you noticed the risk of damaging a show's reputation with a poor adaptation? Apakah kamu menyadari risiko merusak reputasi sebuah acara dengan adaptasi yang buruk? Why do television executives constantly reach for something already proven popular? Mengapa para eksekutif televisi terus-menerus mencari sesuatu yang sudah terbukti populer? One could argue some remakes are a sign of creative stagnation. Seseorang bisa berpendapat bahwa beberapa remake adalah tanda stagnasi kreatif. That finale just completely lost the plot, didn't it? Akhir ceritanya benar-benar kehilangan alur ya. Seriously though, a decade invested in that show. Serius juga sih, 1 dekade waktu untuk acara itu. An asterisk, that is how it ends? Dan begitulah akhirnya. You wouldn't believe the frustration when those final scenes aired. Kamu tidak akan percaya betapa frustrasinya saat adegan-adegan terakhir itu ditayangkan. It was almost insulting. Hampir saja menghina. It felt like they just gave up, completely phoned it in at the last minute. Rasanya seperti mereka menyerah begitu saja, sepenuhnya tidak melakukan apa-apa di menit terakhir. One can only imagine the writer's room was in complete disarray during the finishing stages. Seseorang hanya bisa membayangkan ruang penulis benar-benar kacau balau selama tahap penyelesaian. A show with so much potential deserved so much better. Sebuah acara dengan begitu banyak potensi pantas mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Oh my gosh. Let's not even talk about that particular disaster of an ending. Ya ampun, jangan bicarakan tentang akhir yang sangat buruk itu. Did anyone actually understand what was going on at the very end? Apakah ada yang benar-benar mengerti apa yang terjadi di akhir cerita? It's genuinely painful to think about how they ruined everything. It was my favorite. Sungguh menyakitkan untuk memikirkan bagaimana mereka menghancurkan segalanya. Itu favoritku. The closure offered felt cheap and unearned, honestly. Akhir yang diberikan terasa murahan dan tidak pantas, sejujurnya. One has to really question the creative decisions behind that particular finale. Seseorang benar-benar harus mempertanyakan keputusan kreatif di balik akhir cerita yang spesifik itu. Clearly, some people just wanted to see the world burn with a truly awful ending. Jelas, ada orang yang hanya ingin melihat dunia terbakar dengan akhir yang benar-benar mengerikan. That finale demonstrated a shocking lack of respect for its fanbase. Akhir cerita itu menunjukkan kurangnya rasa hormat yang mengejutkan terhadap penggemarnya. It felt like the show suddenly decided to be about something else entirely in those last few minutes. Rasanya seperti acara itu tiba-tiba memutuskan untuk membahas sesuatu yang sama sekali berbeda di menit-menit terakhir. Someone needs to write an apology letter for that one. Seseorang perlu menulis surat permintaan maaf untuk kejadian itu. It was a train wreck,
but it was also somehow strangely captivating in its awfulness. Itu adalah sebuah bencana, tetapi entah bagaimana juga terasa anehnya memikat dalam keburukannya. But still awful. Tapi tetap mengerikan. In hindsight, maybe we all should have seen the ending coming. Red flags were waving everywhere, now I know. Melihat ke belakang sekarang, mungkin seharusnya kita semua sudah bisa melihat akhir ini akan datang. Tanda peringatan berkibar di mana-mana. Sekarang aku tahu. That character's fate didn't make any sense when considering their entire arc. Nasib karakter itu tidak masuk akal jika mempertimbangkan keseluruhan perkembangan karakternya. What a jarring experience. The ending was so out of tone with everything that came before for me. Pengalaman yang benar-benar mengejutkan, akhir ceritanya sangat tidak sesuai dengan keseluruhan alurnya bagi saya. You wouldn't believe how upset I was about the ending of that show, seriously. Kamu tidak akan percaya betapa kesalnya aku dengan akhir dari acara itu. Serius. The last episode felt like a completely different show altogether. Episode terakhir terasa seperti acara yang benar-benar berbeda. Never have I ever witnessed such an abrupt and disappointing final plot point. Tidak pernah saya melihat klimaks cerita yang begitu tiba-tiba dan mengecewakan. So, if given the chance to conjure a show from thin air, what premise would captivate you? Jadi, jika diberi kesempatan untuk menciptakan sebuah acara dari tidak ada, premis apa yang akan membuatmu terpikat? A comedic mockumentary following competitive miniature gardening seems like a delightful concept. Sebuah dokumenter palsu komedi yang mengikuti kompetisi berkebun mini terlihat seperti konsep yang menyenangkan. Wouldn't it be fascinating to witness a sci-fi anthology, each episode exploring different perspectives on achieving immortality? Tidakkah akan menarik untuk menyaksikan sebuah antologi fiksi ilmiah, setiap episode menjelajahi perspektif berbeda tentang mencapai keabadian? What about a historical drama analyzing the unsung heroines of the Victorian era? Bagaimana dengan drama sejarah yang menganalisis pahlawan wanita tak dikenal dari era Victoria? Imagine a reality show where people attempt extreme couponing, but with elaborate challenges. Bayangkan sebuah acara realitas di mana orang-orang mencoba kupon ekstrim, tetapi dengan tantangan yang rumit. Wouldn't that be something? Bukankah itu menarik? Have you ever considered a cooking competition featuring chefs specializing in ancient recipes? Apakah kamu pernah mempertimbangkan sebuah kompetisi memasak yang menampilkan koki-koki spesialis dalam resep kuno? Perhaps a mystery series focused on a librarian who solves crimes using only rare books? Mungkin serial misteri yang berpusat pada seorang pustakawan yang memecahkan kejahatan hanya dengan menggunakan buku-buku langka? A show exploring the lives of wildlife photographers in remote locations could be truly mesmerizing. Sebuah acara yang mengeksplorasi kehidupan para fotografer satwa liar di lokasi terpencil bisa sangat memukau. Don't you think? Tidak menurutmu? The idea of a parallel universe where music is illegal holds some appeal. Gagasan tentang alam semesta paralel tempat musik ilegal terasa menarik. Wouldn't it be interesting to see? Bukankah akan menarik untuk melihatnya? It's a strange thought, but maybe a show about a group of friends who run an ethical hacking collective. Sungguh pikiran yang aneh, tetapi mungkin sebuah acara tentang sekelompok teman yang menjalankan kolektif peretasan etis. How captivating might a drama be, centered around the restoration of forgotten classic movies? Seberapa menawan sebuah drama nantinya jika berpusat pada pemulihan film klasik yang terlupakan? A show following the daily trials and triumphs of a mobile veterinarian seems rather endearing. Sebuah acara yang mengikuti suka duka harian seorang dokter hewan keliling
terdengar cukup menarik. Wouldn't that be unique? Bukankah itu akan menjadi unik? Perhaps a dark comedy about the inner workings of a paranormal investigation team? Mungkin sebuah komedi gelap tentang seluk-beluk tim penyelidikan paranormal. A show that blends cooking with travel? Absolutely. Acara yang menggabungkan memasak dengan perjalanan? Tentu saja. What about something completely off the wall? A musical drama set in a lighthouse? Bagaimana kalau sesuatu yang benar-benar tidak biasa? Sebuah drama musikal yang berlatar di mercusuar? Delving into the world of competitive dog grooming could be surprisingly compelling. Mendalami dunia kompetisi, perawatan anjing bisa jadi sangat menarik. A mockumentary about a town obsessed with conspiracy theories would definitely have legs. Sebuah mockumentary tentang kota yang terobsesi dengan teori konspirasi pasti akan berhasil. Wouldn't that make some great viewing? Bukankah itu akan menjadi tontonan yang bagus? How about a show showcasing the artistry of sandcastle building, complete with intense rivalries? Bagaimana kalau mengadakan pertunjukan yang menampilkan seni membangun istana pasir, lengkap dengan persaingan sengit? Honestly, the manufactured drama in these shows is exhausting. Sejujurnya, drama buatan dalam acara-acara ini sangat melelahkan. Does anyone else suspect producers heavily influence what unfolds on screen? Apakah ada orang lain yang menduga produser sangat memengaruhi apa yang terjadi di layar? Considering the editing, how much of it is genuine spontaneous reaction? Mengingat pengeditan tersebut, berapa banyak dari reaksinya yang tulus dan spontan? It's fascinating to wonder what happens behind the scenes to shape perceptions. Menarik untuk bertanya-tanya apa yang terjadi di balik layar untuk membentuk persepsi. The setups presented often border on implausible, don't they? Pengaturan yang dipaparkan seringkali terkesan tidak masuk akal, bukan? Might contestants be instructed subtly to play certain roles? Mungkinkah para peserta diinstruksikan secara halus untuk memainkan peran tertentu? Do you think ethical guidelines are always followed during production? Apakah Anda pikir pedoman etika selalu diikuti selama proses produksi? Sometimes, it's almost too perfect to be real. Kadang-kadang, rasanya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Perhaps the goal isn't truth, but compelling television. Mungkin tujuannya bukanlah kebenaran, melainkan tayangan televisi yang menarik. Wouldn't it be refreshing if these shows were truly unscripted? Tidak bisakah lebih menyegarkan jika acara-acara ini benar-benar tidak menggunakan naskah? The predictability of certain storylines is a bit concerning. Prediksi dari alur cerita tertentu agak mengkhawatirkan. It's hard to believe everything happens organically, isn't it? Sulit dipercaya kalau semuanya terjadi secara alami, ya. Have you ever noticed how convenient timing is in these shows? Pernahkah kamu memperhatikan betapa nyamannya pengaturan waktu dalam acara-acara ini? Imagine the pressure to create conflict for ratings. Bayangkan tekanannya untuk menciptakan konflik demi mendapatkan rating. Wouldn't you agree that some personalities seem amplified? Bukankah kamu setuju bahwa beberapa kepribadian tampak lebih menonjol? The storylines are rarely ever subtle. Alur ceritanya jarang sekali halus. Do the contestants have any agency over their portrayal? Apakah para kontestan memiliki kendali atas representasi diri mereka? It's a strange thing to consider. How much is real? Sungguh aneh untuk direnungkan seberapa banyak yang nyata. Sometimes observing feels like watching actors.
Kadang-kadang mengamati terasa seperti menonton aktor. Perhaps the producers should be credited as writers. Mungkin para produser juga seharusnya dicantumkan sebagai penulis. The confessionals often sound remarkably polished. Pengakuan-pengakuan itu sering terdengar sangat halus. How can one trust everything presented at face value? Bagaimana seseorang bisa mempercayai segala sesuatu yang tampak? Isn't it fascinating how binge-watching has become so normalized thanks to streaming? Bukankah menarik bagaimana maraton menonton serial menjadi hal yang biasa berkat layanan streaming? Content creation feels much more diverse now, doesn't it? Pembuatan konten terasa jauh lebih beragam sekarang, bukan? Do you think traditional networks are adapting well to this new landscape? Apakah menurut Anda jaringan tradisional beradaptasi dengan baik terhadap lanskap baru ini? One could argue that streaming has actually increased the overall quality of shows. Seseorang bisa berargumen bahwa layanan streaming sebenarnya telah meningkatkan kualitas acara televisi secara keseluruhan. It's interesting to see original programming flourishing on platforms like Netflix and Hulu. Menarik untuk melihat program orisinal berkembang di platform seperti Netflix dan Hulu. Have you noticed a decline in appointment viewing? Apakah Anda memperhatikan penurunan jumlah penonton siaran terjadwal? Why does it feel like there are just so many options now, creating decision paralysis? Mengapa rasanya sekarang ada begitu banyak pilihan, sampai membuatku sulit memutuskan? Do more people watch television overall, or has it simply shifted how they watch? Apakah lebih banyak orang menonton televisi secara keseluruhan? Atau apakah cara mereka menonton yang telah berubah? Isn't the speed of release, entire seasons at once, a radical departure from weekly episodes? Bukankah kecepatan rilisnya seluruh musim sekaligus merupakan perubahan radikal dari episode mingguan? Wouldn't you say the focus has shifted from mass appeal to niche audiences? Apakah kamu tidak berpikir bahwa fokusnya telah bergeser dari daya tarik massal ke audiens khusus? Consider how international content is now readily accessible. Pertimbangkan betapa mudahnya konten internasional kini dapat diakses. With so many streaming subscriptions, isn't cost becoming a significant factor? Dengan begitu banyak langganan streaming, bukankah biaya menjadi faktor penting? Doesn't the data collection by these services raise privacy concerns? Tidakkah pengumpulan data oleh layanan-layanan ini menimbulkan masalah privasi? What about the impact on advertising models? Bagaimana dengan dampaknya terhadap model periklanan? Isn't it almost impossible to keep track of everything available? Bukankah hampir mustahil untuk melacak semuanya yang tersedia? Do you feel like television dramas have become more cinematic in scope? Apakah kamu merasa drama televisi sudah menjadi lebih sinematik dalam cakupannya? What are your thoughts on the role of social media in promoting shows now? Apa pendapatmu tentang peran media sosial dalam mempromosikan acara sekarang? It's curious how streaming has impacted the awards show circuit. Anehnya bagaimana aliran streaming telah memengaruhi sirkuit acara penghargaan. Perhaps networks need to explore hybrid models, blending traditional broadcast with streaming. Mungkin jaringan perlu menjajaki model hibrida, menggabungkan siaran tradisional dengan streaming. One wonders if the quote golden age of television is still unfolding, just in a different form. Seseorang bertanya-tanya, apakah masa keemasan televisi masih berlangsung? Hanya dalam bentuk yang berbeda. Don't you think the emphasis on data-driven decisions will continue to shape programming? Apakah kamu tidak berpikir bahwa penekanan pada pengambilan keputusan berdasarkan data akan terus membentuk pemrograman?
What's your opinion of fast-paced shows designed for rapid consumption? Apa pendapat Anda tentang acara yang serba cepat dan dirancang untuk dikonsumsi dengan cepat? Oh, to be a whimsical character in The Good Place would be heavenly, wouldn't it? Oh, menjadi karakter yang aneh dalam The Good Place pasti surgawi, bukan? Perhaps navigating the political intrigue of Game of Thrones, even with all its danger, would be fascinating. Mungkin menavigasi intrik politik Game of Thrones, bahkan dengan semua bahayanya, akan sangat menarik. Wouldn't it be amazing to explore the mysteries alongside Olivia Dunham on Fringe? Bukankah akan luar biasa untuk menjelajahi misteri bersama Olivia Dunham di Fringe? A life of magical realism in Lost seems like a beautiful, confusing mess. Kehidupan surrealisme magis dalam Lost terasa seperti kekacauan yang indah dan membingungkan. Imagine having the wit and style of Lorelai Gilmore, in quote Gilmore Girls. Bayangkan memiliki kecerdasan dan gaya Lorelai Gilmore di acara Gilmore Girls. The complex moral dilemmas faced by Walter White in quote Breaking Bad are surprisingly compelling. Dilema moral yang rumit yang dihadapi Walter White dalam Breaking Bad sungguh menarik. Could you picture a life as determined and resourceful as Leslie Knope in Parks and Recreation? Bisakah Anda membayangkan kehidupan yang seberani dan sepintar Leslie Knope di Parks and Recreation? Existing within the historical landscape of The Crown is a captivating thought. Terdapat sebuah pemikiran yang menarik dalam lanskap sejarah The Crown. Surviving as a member of The Walking Dead promises constant adrenaline. Bertahan hidup sebagai anggota The Walking Dead menjanjikan adrenalin terus-menerus. Being a part of the intelligent storyline in The X-Files would be very cool. Menjadi bagian dari alur cerita cerdas dalam The X-Files akan sangat keren. What about experiencing the emotional depth of This Is Us? Bagaimana dengan merasakan kedalaman emosi dari serial This Is Us? Consider the chaotic energy of It's Always Sunny in Philadelphia. Pertimbangkan energi kacau dari It's Always Sunny in Philadelphia. A quiet life as a bakery owner like Sookie Street. Kehidupan tenang sebagai pemilik toko kue seperti Sookie Sen. James would be dreamy. James akan menjadi mempesona. Experiencing the supernatural world of Stranger Things would be terrifying yet amazing. Mengalami dunia supernatural Stranger Things akan menakutkan, namun luar biasa. You have to admit, traveling the universe in Doctor Who has a lot of appeal. Kamu harus mengakui, bepergian ke seluruh alam semesta di Doctor Who sangat menarik. Such an intriguing thought, being a part of the complex world of Westworld. Sungguh pemikiran yang menarik, menjadi bagian dari dunia kompleks Westworld. Existing within the reality-bending narrative of Dark is scary but mesmerizing. Mencekam sekaligus memukau berada di dalam narasi Dark yang mengubah realitas. Living in a world similar to that of Black Mirror seems eerie and thought-provoking. Hidup di dunia yang mirip dengan Black Mirror terasa menyeramkan dan membuat berpikir. Wouldn't it be fun to solve extraordinary crimes like Eleanor Vance in Castle? Tidakkah menyenangkan untuk memecahkan kejahatan luar biasa seperti Eleanor Vance dalam Castle? A life similar to Claire Dunphy from Modern Family would be nice. Kehidupan yang mirip dengan Claire Dunphy dari Modern Family akan menyenangkan. Being part of the comedy and dynamics from Veep sounds fun. Menjadi bagian dari komedi dan dinamika serial Veep terdengar menyenangkan. Existing within the world of The Mandalorian offers epic adventures. Berada di dunia The Mandalorian menawarkan petualangan epik.
Do you find yourself revisiting certain shows simply for the familiar feeling they provide? Apakah kamu merasa sering kembali menonton acara-acara tertentu hanya untuk mendapatkan perasaan nyaman yang sudah dikenal? Perhaps a show exists that feels like a warm blanket on a cold day for you? Mungkin ada pertunjukan yang terasa seperti selimut hangat di hari dingin untukmu? Is there anything on TV that consistently lifts your spirits regardless of how things are going? Apakah ada acara TV yang selalu membangkitkan semangatmu terlepas dari bagaimana keadaanmu? It's fascinating how certain programs can become deeply associated with pleasant memories. Sungguh menarik bagaimana program tertentu bisa terikat erat dengan kenangan indah. Have you ever noticed a series that's just easy to watch, no matter what? Pernahkah kamu perhatikan serial yang terasa sangat mudah ditonton, tidak peduli apapun yang sedang kamu lakukan? Honestly, does anything come to mind when thinking about shows that provide a sense of calmness? Sejujurnya, apakah ada acara yang terlintas di pikiran saat memikirkan acara-acara yang memberikan rasa tenang? Don't you think some TV feels less like actively watching and more like spending time with friends? Tidakkah menurutmu beberapa acara TV terasa lebih seperti menghabiskan waktu bersama teman-teman daripada benar-benar menonton? Has anything ever felt so reliable, you return to it again and again? Apakah ada sesuatu yang pernah terasa begitu dapat diandalkan, sehingga kamu terus kembali padanya lagi dan lagi? The idea of comfort television is quite interesting. Does anything fit the bill for you? Ide tentang televisi yang menenangkan cukup menarik. Apakah ada acara yang cocok untuk Anda? Sometimes it's not about plot, but just wanting to be in that world. Kadang-kadang, ini bukan tentang alur cerita, tetapi hanya ingin berada di dunia itu. There are certain shows one returns to when needing a guaranteed good feeling, doesn't there? Ada acara tertentu yang selalu kembali ditonton ketika butuh perasaan senang yang pasti, bukan? It sparks curiosity how some television becomes so emotionally valuable. Menariknya, bagaimana beberapa acara televisi menjadi sangat berharga secara emosional. What influence has television had on shaping feelings of comfort, do you wonder? Apakah kamu bertanya-tanya pengaruh apa yang telah dimiliki televisi dalam membentuk perasaan nyaman? A good show can be a cozy escape from reality. Acara yang bagus bisa menjadi pelarian nyaman dari kenyataan. Would you say there's something about the predictability of certain shows that is appealing? Apakah menurutmu ada daya tarik tertentu dari prediktabilitas beberapa acara TV? Have you ever felt more relaxed after watching a particular television program? Apakah kamu pernah merasa lebih rileks setelah menonton acara televisi tertentu? One probably seeks out certain programs for the ease of viewing, right? Orang mungkin mencari program tertentu karena kemudahan menontonnya, bukan? Sometimes a show is less about what's happening on screen and more about the feeling it evokes. Kadang-kadang suatu acara kurang tentang apa yang terjadi di layar dan lebih tentang perasaan yang ditimbulkannya. Do we all have a series that feels like home? Apakah kita semua memiliki serial yang terasa seperti rumah? It's strange how television can hold so many emotional associations. Aneh bagaimana televisi bisa menyimpan begitu banyak asosiasi emosional. Has a show ever felt like a constant companion you've returned to repeatedly? Pernahkah sebuah acara terasa seperti teman setia yang selalu kamu kembali kepadanya? There's just something about Meryl Streep. She elevates everything, doesn't she? Ada sesuatu tentang Meryl Streep. Dia meningkatkan segalanya, bukan? Wouldn't you agree that Bryan Cranston can make even a mediocre storyline captivating?
Tidakkah kamu setuju bahwa Bryan Cranston dapat membuat bahkan alur cerita yang biasa saja menjadi menarik? Honestly, the sheer range displayed by Tilda Swinton is breathtaking. Sejujurnya, rentang kemampuan akting yang ditampilkan oleh Tilda Swinton sangat memukau. It's remarkable how consistently Viola Davis brings depth to every character she plays. Sungguh luar biasa bagaimana Viola Davis selalu memberikan kedalaman pada setiap karakter yang ia perankan. Every time Benedict Cumberbatch appears on screen, he commands attention without fail. Setiap kali Benedict Cumberbatch muncul di layar, dia selalu berhasil menarik perhatian. Truly, wouldn't it be difficult for anyone to match the intensity Juliana Margulies embodies? Sungguh, bukankah akan sangat sulit bagi siapapun untuk menandingi intensitas yang diperankan oleh Juliana Margulies? Is there any role Cate Blanchett couldn't master? It is difficult to say. Sulit untuk mengatakan peran apapun yang tidak bisa dikuasai Cate Blanchett. The ability of Jeff Bridges to portray vulnerability is profoundly moving. Kemampuan Jeff Bridges untuk menggambarkan kerapuhan sangat menyentuh hati. Even in smaller roles, Laura Linney consistently delivers nuanced performances. Bahkan dalam peran yang lebih kecil, Laura Linney secara konsisten memberikan penampilan yang bernuansa. Absolutely, the charismatic presence of Idris Elba is mesmerizing. Tentu saja, karisma Idris Elba sangat memukau. Would you say that Naomi Watts has an uncanny ability to convey raw emotion? Apakah kamu berpendapat bahwa Naomi Watts memiliki kemampuan luar biasa untuk menyampaikan emosi mentah? Isn't it astounding how consistently amazing Frances McDormand is? Sungguh luar biasa betapa konsistennya Frances McDormand selalu mengagumkan. Generally speaking, the depth of acting from Gary Oldman is captivating. Secara umum, kedalaman akting Gary Oldman sangat memikat. You have to admit that Regina King seems to be in a league of her own. Kamu harus mengakui bahwa Regina King tampak berada di kelasnya sendiri. There's an undeniable magnetism provided by Joaquin Phoenix regardless of the project. Ada daya tarik yang tak terbantahkan dari Joaquin Phoenix, terlepas dari proyeknya. It seems to me Anthony Hopkins always brings a palpable presence. Sepertinya, Anthony Hopkins selalu membawa aura yang sangat terasa. For outstanding consistency, it's hard separating Charlize Theron from the conversation. Untuk konsistensi yang luar biasa, sulit memisahkan Charlize Theron dari percakapan. Everyone seems to agree that Daniel Day-Lewis is truly legendary. Semua orang nampaknya setuju bahwa Daniel Day-Lewis benar-benar legendaris. It's been a pleasure watching how consistently outstanding Angela Bassett seems to be. Senang sekali melihat betapa luar biasanya Angela Bassett secara konsisten. Surely, a performer like Christoph Waltz is impossible not to admire. Tentu saja, seorang penghibur seperti Christoph Waltz tidak mungkin untuk tidak dikagumi. Quite frankly, it is impressive how consistent Mahershala Ali seems to be. Sejujurnya, sungguh mengesankan betapa konsistennya Mahershala Ali. Without a doubt, it's hard not appreciating how phenomenal Helen Mirren is. Tidak diragukan lagi, sulit untuk tidak mengapresiasi betapa fenomenalnya Helen Mirren. Honestly, predicting political scandals with episodic precision feels disturbingly plausible. Sejujurnya, memprediksi skandal politik dengan presisi episodik terasa sangat mungkin terjadi. Wouldn't reality TV accurately foreshadow its own self-destruction through increasingly outlandish challenges? Apakah acara reality TV secara akurat memperkirakan kehancurannya sendiri melalui tantangan yang semakin aneh? Perhaps dramas would nail major scientific breakthroughs,
but misinterpret their ethical implications. Mungkin drama dapat menggambarkan terobosan sains utama, tetapi salah menafsirkan implikasi etisnya. It's funny to imagine sitcoms correctly predicting fashion trends, yet failing at understanding genuine human connection. Lucu sekali membayangkan sitkom dengan tepat memprediksi tren mode, tetapi gagal memahami hubungan manusia yang tulus. Sci-fi shows are expected to get the tech part right, but would surely underestimate the societal pushback. Acara fiksi ilmiah diharapkan untuk mendapatkan bagian teknologi itu benar, tetapi pasti akan meremehkan reaksi masyarakat. Quite possibly, crime procedurals accurately depict systemic failures, while also sensationalizing them further. Kemungkinan besar, serial kriminal secara akurat menggambarkan kegagalan sistematis, sambil juga semakin menyensasikannya. A rom-com might correctly predict a celebrity couple's fleeting romance, however, miscalculate its lasting impact. Komedi romantis mungkin dapat dengan tepat memprediksi hubungan singkat selebritas, namun salah memperkirakan dampaknya yang bertahan lama. It feels almost certain that cooking shows will get the next viral food trend right or wrong. Rasanya hampir pasti bahwa acara memasak akan benar atau salah menebak tren makanan viral berikutnya. Historical dramas undoubtedly would nail historical dates but misinterpret motivations. Drama sejarah pasti akan membenarkan tanggal-tanggal bersejarah, tetapi salah mengartikan motivasi. What about disaster shows accurately foreshadowing climate events, however failing to inspire preventative action? Bagaimana dengan acara bencana yang secara akurat meramalkan peristiwa iklim, namun gagal menginspirasi tindakan pencegahan? Imagine animated series predicting meme culture's evolution with eerie accuracy. Bayangkan serial animasi memprediksi evolusi budaya meme dengan akurasi yang mengerikan. Presumably, medical dramas would get new diseases right but underestimate the human spirit during pandemics. Kemungkinan besar, drama medis akan dengan tepat mendapatkan penyakit baru, tetapi meremehkan semangat manusia selama pandemi. Would legal shows accurately predict landmark cases while glorifying morally ambiguous characters? Apakah acara hukum secara akurat memprediksi kasus-kasus penting sambil mengagungkan karakter-karakter yang secara moral ambigu? It's intriguing to consider that horror shows accurately depict societal fears, however become desensitizing in the process. Menarik untuk mempertimbangkan bahwa acara horor secara akurat menggambarkan ketakutan sosial, namun menjadi kurang sensitif dalam prosesnya. Perhaps teen dramas would nail trends amongst youngsters but mistakenly overlook timeless values and deeper issues. Mungkin drama remaja akan berhasil menangkap tren di kalangan anak muda, tetapi secara keliru mengabaikan nilai-nilai abadi dan isu yang lebih dalam. Surely period pieces will get fashions right, but might misinterpret societal norms of historical eras. Tentu saja, film-film bertema sejarah mungkin akan menampilkan mode dengan tepat, tetapi bisa salah mengartikan norma sosial dari era bersejarah. It's almost guaranteed that cooking shows would correctly forecast food shortages, becoming unsettlingly prophetic. Hampir pasti acara memasak akan dengan tepat meramalkan kekurangan pangan, menjadi sangat menakutkan dan bernubuat. Will police dramas accurately predict crime waves while failing to address systemic root causes? Akankah drama kepolisian secara akurat memprediksi gelombang kejahatan sementara gagal menangani akar masalah sistemik? How confidently could financial dramas get the next market crash correct, but misjudge human greed? Seberapa yakinnya drama keuangan bisa memprediksi kejatuhan pasar berikutnya dengan tepat, namun salah menilai keserakahan manusia? Perhaps competition shows will accurately predict an obsession with fame and riches. Mungkin acara kompetisi akan secara akurat memprediksi sebuah obsesi dengan ketenaran dan kekayaan.
It's highly plausible that cartoon programs might foretell the next viral craze among children. Sangat mungkin bahwa acara kartun dapat meramalkan tren viral berikutnya di kalangan anak-anak. Wouldn't dystopian shows already have gotten a lot right about our current social climate? Apakah acara-acara distopia seharusnya sudah benar tentang iklim sosial kita saat ini? Oh, that's easy. Brooklyn Nine-Nine. Honestly, the precinct is just a chaotic mess. Oh, mudah sekali. Brooklyn Nine-Nine, jujur saja. Kantor polisi itu benar-benar kekacauan yang luar biasa. Believe it or not, episodes of The Office still get to me. The awkwardness is just too much sometimes. Percaya atau tidak, episode-episode The Office masih membuatku terpengaruh. Kecanggungannya kadang terlalu berlebihan. It's embarrassing, but Parks and Recreation turned me into a blubbering mess. Leslie Knope's enthusiasm is infectious. Memalukan. Tapi Parks and Recreation membuatku menangis terseduh-seduh. Antusiasme Leslie Knope menular. You wouldn't believe it, but Schitt's Creek genuinely wrecked me with laughter. The Rose family is gold. Kamu tidak akan percaya, tapi Schitt's Creek benar-benar membuatku terpingkal karena tertawa. Keluarga Rose itu bagaikan emas. Someone once asked about a show that made me cry from laughing, and What We Do in the Shadows immediately came to mind. Seseorang pernah bertanya tentang sebuah acara yang membuatku menangis karena tertawa, dan What We Do in the Shadows langsung terlintas di pikiranku. Wasn't it brilliant how Community just defied all expectations and made for a hilarious, emotionally charged show? Sungguh luar biasa bagaimana serial Community benar-benar melampaui semua harapan dan menjadi acara yang lucu sekaligus menggugah emosi, bukan? Has anyone seen Abbott Elementary? I don't think any show has been more hilarious or touching. Apakah ada yang sudah menonton Abbott Elementary? Kurasa tidak ada acara televisi lain yang lebih lucu atau mengharukan. 30 Rock is unbelievably quick-witted. It always manages to catch me off guard. 30 Rock sangat cerdas. Acara itu selalu berhasil mengejutkanku. Consider that Veep is incredibly sarcastic, but deeply funny, and surprisingly human for a political satire. Pertimbangkan bahwa Veep sangat sarkastik, tapi sangat lucu, dan mengejutkan penuh kemanusiaan untuk sebuah satir politik. Such a show would have to be Letterkenny. The deadpan delivery is unparalleled. Acara seperti itu pasti Letterkenny, penyampaian datar yang tanpa tanding. Do you remember Modern Family? The sheer silliness and family dynamic were just too much. Apakah kamu ingat Modern Family? Kekonyolan dan dinamika keluarganya terlalu berlebihan. Don't even get me started on Kim's Convenience. It managed to juggle humor and heart so seamlessly. Jangan mulai membahas Kim's Convenience denganku. Serial itu mampu memadukan humor dan sentuhan emosional dengan sangat mulus. It would have to be Silicon Valley. The satire of tech culture is brilliant and ridiculously funny. Itu haruslah Silicon Valley. Satirnya tentang budaya teknologi sangat brilian dan lucu sekali. A show that constantly makes me laugh hysterically? Probably something by the creators of It's Always Sunny, honestly. Acara yang terus-menerus membuatku tertawa terbahak-bahak. Mungkin sesuatu dari pembuat acara It's Always Sunny, jujur saja. How about Ted Lasso? It's unexpectedly heartwarming and consistently funny. Bagaimana dengan Ted Lasso? Itu menghangatkan hati secara tak terduga dan selalu lucu. The best show? Easily Ghosts. The historical characters are endlessly amusing. Acara terbaik? Jelas Ghosts. Karakter-karakter sejarahnya sangat menghibur. You know, watching The Good Place feels like a warm hug. It's funny and thought-provoking. Kamu tahu, menonton The Good Place rasanya seperti pelukan hangat, lucu dan membuat berpikir.
Let's not forget about unbreakable Kimmy Schmidt. Her optimism is infectious. Jangan lupakan Unbreakable Kimmy Schmidt. Optimismenya menular. Without a doubt, Arrested Development with its absurd situations and one-liners is iconic. Tidak diragukan lagi, Arrested Development dengan situasi absurd dan satu kalimatnya yang ikonik sangatlah legendaris. It's so hard to pick just one. Something about people just do nothing really cracked me up. Sulit sekali memilih hanya satu. Ada sesuatu tentang people just do nothing yang benar-benar membuatku tertawa. The genius of Flight of the Conchords just always had me rolling on the floor. Genius dari Flight of the Conchords selalu membuatku terbahak-bahak sampai berguling-guling di lantai. Seriously, rewatching Schitt's Creek still delivers even now. It is a constant source of laughter. Serius, menonton ulang Schitt's Creek masih sangat menghibur bahkan sekarang. Ini adalah sumber tawa yang konstan.